السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة دروس علوم الحياة والأرض للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي. Bonjour et bienvenue dans la première leçon des sciences de la vie et de la Terre pour les élèves de première année de collège. Sciences de la vie et de la Terre. La science de la vie ou biologie sont les sciences qui étudient les êtres vivants, animaux, plantes et micro-organismes et leurs caractéristiques. علوم الحياة أو البيولوجيا تهتم بدراسة الكائنات الحية، مثلا الحيوانات، النباتات والمتعضيات المجهرية وخصائصها. علوم الأرض أو الجيولوجيا علوم تهتم بدراسة كل ما يتعلق بالكرة الأرضية، مكوناتها وتطورها. نذكر مثلا دراسة التربة والماء والصخور. La science de la terre ou la géologie sont les sciences qui étudient la terre, sa structure et son évolution. Par exemple, les roches, l'eau, l'air, etc. Les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu. الوحدة الأولى العلاقات بين الكائنات الحية وعلاقتها بمحيط عيشها. Les milieux naturels sont très diversifiés. Plusieurs outils et techniques permettent de découvrir les composantes vivantes et non vivantes et la diversité de ces milieux. Quels sont ces milieux? Quelles sont leurs composantes et quelle est l'unité d'organisation des êtres vivants. هناك أنواع متعددة من الأوساط الطبيعية، ولدراسة هذه الأوساط نحتاج لوسائل وأدوات متعددة ومختلفة. فما هي هذه الأوساط؟ ما هي مكوناتها؟ وما هو العنصر الأساسي لكل الكائنات الحية؟ Pour observer un milieu naturel, on a fait une sortie dans le jardin du collège. Cette visite nous permet de découvrir les composantes et les caractéristiques de ce milieu. لدراسة وسط طبيعي قمنا بخرجة إلى حديقة مدرستنا. هذه الخرجة سنستكشف مكونات وخصائص هذا الوسط. Dans tous les milieux naturels, on distingue les composantes minérales comme les roches, l'air et l'eau. Des êtres vivants, par exemple les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Des manifestations de l'activité humaine. En général, un milieu naturel contient des composantes vivantes et des composantes non vivantes. في كل الأوساط الطبيعية نجد مكونات معدنية مثل الصخور، الهواء، الماء، مكونات حية، حيوانات، نباتات ومتعضيات مجهرية، وأثر ومظاهر الحياة مثل البنايات، الغيران وما إلى ذلك. باختصار، الوسط الطبيعي يتكون من عناصر حية وعناصر غير حية. Les êtres vivants présentent des caractéristiques. Ils ont des caractéristiques communes qui les différencient des autres composantes. Ils respirent, ils se nourrissent, ils se reproduisent. الكائنات الحية لها خصائص مشتركة تميزها عن العناصر غير الحية، وهي أنها تتنفس، تتغذى وتتوالد، أي أنها تزداد، تكبر وتموت. Ils naissent et grandissent et ils meurent. Dans le lac, on trouve le sol, l'eau et l'air. Ce sont des composantes non vivantes. Et on trouve des végétaux et des animaux aquatiques. Ce sont les composantes vivantes. تحتوي البحيرة على تربة، ماء وهواء. هذه عناصر غير حية. وتحتوي كذلك على نباتات وحيوانات مائية. هذه كائنات حية. مثال آخر الساحل يحتوي على نباتات ويحتوي على حيوانات. هذه عناصر أو كائنات حية. ويحتوي كذلك على عناصر غير حية، نذكر منها التربة، الرمل والماء. Le littoral contient des végétaux et des animaux. Ce sont des composantes vivantes. Il contient aussi des composantes non vivantes, par exemple l'eau, le sable et le sol. On peut trouver d'autres êtres vivants
dans le sol en utilisant la loupe à manche, comme les colomboles, les acariens, les larves d'insectes, les nématodes, les pseudoscorpions et les زوبيليون. يمكن أن نجد كائنات أخرى حية في التربة باستعمال المكبر اليدوي مثل يرقات الحشرات. On peut trouver d'autres êtres vivants dans l'eau en utilisant le microscope comme les algues, les bactéries, le plancton, etc. وأيضا تعيش كائنات مجهرية في الماء مثلا الطحالب المجهرية، البكتيريات والبلانكتون. البلانكتون هو كل الحيوانات والنباتات المجهرية التي تعيش حرة في الماء. نجد البلانكتون النباتي والبلانكتون الحيواني. Le plancton est l'ensemble des animaux et végétaux flottant passivement dans les milieux aquatiques. On distingue le plancton végétal ou phytoplancton et le plancton animal ou zooplancton. الآن سوف نجيب على السؤال: ما هو العنصر الأساسي المكون لكل الكائنات الحية؟ سوف نقوم بملاحظة بشرة البصل تحت المجهر الإلكتروني، وكذلك خلايا بشرة داخل الفم بالمجهر الإلكتروني أيضا. Alors l'observation microscopique de l'épiderme d'oignon montre qu'il est constitué d'un grand nombre d'unités similaires de forme hexagonale avec un grain sombre au centre. الملاحظة المجهرية لبشرة البصل تكشف أنها تتكون من عدد كبير من الوحدات المتشابهة ذات شكل سداسي وتحتوي على حبة سوداء في الوسط. L'observation microscopique de l'épiderme buccal humain, de la face interne de la joue, montre qu'il est constitué d'un grand nombre d'unités identiques de forme sphérique avec un grain sombre au centre. الملاحظة المجهرية لبشرة الفم تكشف عن تكونها من عدد كبير من وحدات متشابهة دائرية الشكل ذات حبة سوداء في الوسط. L'observation microscopique de l'eau stagnant montre la présence d'êtres vivants formés d'une seule cellule avec des cils sur toute la membrane leur permettent de bouger avec un grain sombre au centre. Ce sont les paramycies. الملاحظة المجهرية للماء الراكد تكشف عن احتوائه على كائن حي يتكون من خلية واحدة ذات غشاء يحتوي على أهداب مما يسمح له بالحركة. إنها الباراميسيوم. Au niveau microscopique, les organismes vivants sont constitués de cellules. Certains organismes vivants sont constitués d'une seule cellule. Ce sont les animaux unicellulaires. D'autres sont formés d'un nombre souvent très important de cellules. Ce sont les animaux pluricellulaires. كل الكائنات الحية تتكون من الخلايا. بعض الكائنات تحتوي على خلية واحدة نسميها وحيد الخلية كما رأينا الباراميسيوم كمثال، والبعض يحتوي على عدد مهم من الخلايا نسميها عديد الخلايا. La cellule est l'unité d'organisation des êtres vivants. La cellule possède un noyau, cytoplasme et membrane plasmique. الخلية الحيوانية تحتوي على نواة، سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي، ولا تحتوي على غشاء سيلولوزي وعندها شكل دائري. La cellule végétale أو الخلية النباتية تحتوي على نواة، سيتوبلازم وغشاء سيتوبلازمي، تحتوي على غشاء سيلولوزي وعندها شكل sudassi. La cellule animale possède un noyau, un cytoplasme, une membrane plasmique. Il n'a pas un paroi cellulosique. Il a une forme sphérique. Et la cellule végétale a un noyau,
un cytoplasme, une membrane plasmique, une paroi cellulosique. Il a une forme hexagonale et une vacuole. Le cours d'aujourd'hui est fini. Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas de poser les questions dans les commentaires. درس اليوم انتهى. للمزيد يمكنكم طرح الأسئلة في التعليقات. أتمنى لكم التوفيق واستودعكم الله إلى درس جديد إن شاء الله.